find the indicated partial derivatives እዚህ ሰባተኛ ጥያቄ ውስጥ higher order partial derivatives ነው የተጠየቅነው so let's see the first part a ላይ ያለውን function f of x, y is equals to x times cosine of x plus y ይሄ ተሰጥቶናል so for this function we are asked three things the mixed partial derivative fxy the second partial derivative with respect to y and mixed partial derivative with this order first order derivative in በመስራት እንጀምራለን so fx and first calculate እናደርጋለን fx refers to the partial derivative of the function with respect to x ማለት ነው so x times cosine of x plus y አሁን partial derivative የምንሰራው with respect to x ስለሆነ ሌላውን እንደ ኮንስታንት ነው assume እናድርገው the other thing እዚህ ላይ product rule እንጠቀማለን ማለት ነው so when we use product rule ይሄ ምንድነው የሚሆነው cosine of x plus y times the derivative with respect to x plus x times the partial derivative of cosine of x plus y ይሄ ይኖረናል so ይሄ ምንድነው የሚሆነው fx ነው የሚሆነው so this is cosine of x plus y minus x times sine of x plus y ነው የሚሆነው ይሄ fx ነው okay say this is equation 1 ይሄንን equation 1 እንበለው again let's calculate or evaluate fy means the partial derivative of the function with respect to y so x cosine of x plus y partial derivative ስንሰራ የምናገኘው ይሄ result x እንደ ኮንስታንት ስለሆነ የምናስበው ይሄ ምን ይሆናል minus x times sine of x plus y ይሆናል inner derivative-ን ስንሰራ 1 ስለሚሆን ለውጥ አያመጣም so say this is equation 2 አሁን equation 1ን ወስደን fxy-ን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን fxy ማለት the mixed partial derivative fxy ማለት fx-ን with respect to y evaluate ማድረግ ማለት ነው so ይሄንን ስንሰራ fx already equation 1 ላይ ያለን የዚህን partial derivative እንሰራለን which is the partial derivative of cosine of x plus y minus x times sine of x plus y ይሆናል okay separately ለነዚህ partial derivative እንሰራለን this is the partial derivative of cosine of x plus y minus the partial derivative of x times sine of x plus y ይሆናል ማለት ነው so ይሄ ምንድነው የሚሆነው ይሄ part minus sine of x plus y ነው የሚሆነው so minus sine of x plus y ይሆናል ይሄን part evaluate ስናደርግ x constant ስለሆነ የምንሰራው ምን ይሰጠናል የዚህ partial derivative with respect to y x times cosine of x plus y ይሆናል ማለት ነው okay so this is fxy ይሄን ይሰጠናል ማለት ነው አንደኛውን መለስን ማለት ነው ሁለተኛው ጋር ስንሄድ fyy second partial derivative of the function with respect to y ማለት ነው okay first derivative with respect to y አግኝተናል equation 2 ላይ እሱን equation 2 ላይ ያለውን ይሄንን part with respect to y እንሰራለን so this is minus x times sine of x plus y ይሄንን partial derivative with respect to y ስለሆነ የምንሰራው x እንደ ኮንስታንት ነው የሚታሰበው so it becomes minus x times cosine of x plus y ይሆናል ማለት ነው so fyy ይሄንን ይሰጠናል ማለት ነው so እዚሁ a ውስጥ ምን ይቀረናል
ኤፍ ዋይ ኤክስ ኤክስ ይቀረናል። ይህንን ኢቫሉዌት ለማድረግ ፈርስት ዊ ኒድ ቱ ሃቭ ኤፍ ዋይ ኤክስ። ኤፍ ዋይ ኤክስ ማለት the partial derivative of fy with respect to x ማለት ነው። fyን with respect to x እንሰራለን። ኢኩዌዥን 2 ላይ fy አለን፣ እሱን with respect to x እንሰራለን። so this becomes the partial derivative of minus x times sine of x plus y ይሆናል። ኦኬ ይሄንን ፕሮዳክት ሩል እንጠቀምለታለን ማለት ነው። this is the product of two things. so product rule ተጠቅመን የምናገኘው ሪዘልት ይኖራል። ይሄም ምንድነው? we take sine of x plus y times the partial derivative of minus x with respect to x minus x times the partial derivative of sine of x plus y ይሆናል ማለት ነው። so ይሄ ምንድነው የሚሰጠን? minus x derivative is minus, so minus sine of x plus y minus x times cosine of x plus y ይሆናል። ይሄ ምንድነው? fyx ነው። okay now say this is equation 3. equation 3 with respect to x evaluate እናደርጋለን ማለት ነው። so fyxx ማለት the partial derivative of fyx with respect to x ማለት ነው። okay equation 3 with respect to x evaluate ስናደርግ የምናገኘው fyxx ይሆናል። okay so ይሄን መስራት ማለት the partial derivative of minus sine of x plus y minus x times cosine of x plus y እናደርጋለን ማለት ነው። so የዚህም partial derivative with respect to x ስንሰራ የሚኖረን minus cosine of x plus y minus the partial derivative of minus x x cosine of x plus y ነው የሚሆነው ማለት ነው። so እቺን ጨረስን ማለት እቺን ፓርት ሰራን ማለት fyxx ሰራን ማለት ነው። so this is fyxx። ወደ b ስንመጣ f of x, y is equals to ln of radical x square plus y square. okay የዚህን ፋንክሽን ሚክስድ ፓርሻል ዴሪቬቲቭ ነው የተጠየቅነው። fxy እና fyx ተጠይቀናል። so first let's calculate fx. so fx means the partial derivative of the function with respect to x የማንን የln of radical x square plus y square and partial derivative እንሰራለን። so this means we take the partial derivative of the inner expression ውስጥ ያለውን የx square plus y square with respect to x evaluate እናደርጋለን over radical x square plus y square ይሆናል። so chain rule እየተጠቀምን ነው ማለት ነው እዚህ ጋር። so the partial derivative of radical x square plus y square ማለት ከላይ ያለው ብቻ 2x over 2 times radical x square plus y square ነው over radical x square plus y square ነው የሚሆነው። so the simplification of this gives us x over ይሄን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ x over x square plus y square ይሆናል ማለት ነው። this is fx። ይሄ fx ነው። okay similarly we can evaluate fyን evaluate እናደርጋለን። fy means the partial derivative of the function with respect to y ነው የሚሆነው። so ይሄንን with respect to y evaluate ስናደርግ the partial derivative of the inner expression የማንን የራዲካል x square plus y square partial derivative with respect to y እንሰራና over radical x square plus y square እናደርጋለን። so this gives us y over x square plus y square ይሆናል። so this is fy። አሁን fy አለን fx አለን። so
fxy የመጀመሪያ የተጠየቅነው fxy ነው this can be obtained by taking the partial derivative with respect to y የማንን fxን partial derivative with respect to y እንሰራለን so the partial derivative of x over x square plus y square ይሄንን እንሰራለን ማለት ነው በfx ቦታ ይሄንን እናስገባለን so ይሄ ምንድነው የሚሆነው so quotient rule apply እናደርጋለን x square plus y square times so d by dy of x minus the x times the partial derivative of x square plus y square የዚህን partial derivative over x square plus y square the whole square ይሆናል እዚች ጋር d by dy of x is 0 and this term is 2y so ይሄ ምንድነው የሚሰጠን ማለት ነው minus 2xy over x square plus y square the whole square okay so fxy አገኘን the first part fxy የተጠየቅነው ቀጣይ የተጠየቅነው fyx ነው fyx is the partial derivative of fy with respect to x ማለት ነው fy with respect to x እንሰራለን that means we take the partial derivative of y over x square plus y square ይሆናል ስለዚህ አሁንም quotient rule እንጠቀማለን እዚህ ጋር quotient rule ስንጠቀም x square plus y square times d by dy d by dx of y minus y times d by dx of x square plus y square over x square plus y square the whole square okay here term 0 ይሆናል so him result minus 2xy over x square plus y square the whole square ይሆናል so unfortunately both this fxy and fyx are the same which is minus 2xy over x square plus y square the whole square ይሄ እውነት የሚሆንበት ሁኔታዎች አሉ ፕሪኮንዲሽኖች አሉ የተሰጠን ፋንክሽን ኮንቲኒየስ እና ፈርስት ኦርደር ዴሪቬቲቭም ኮንቲኒየስ ከሆነ ሚክስድ ፓርሻል ዴሪቬቲቭ the same የሚሆንበት ሁኔታ አለ anyways for this case fxy and fyx are the same so ወደ c ስንመጣ z is equals to u times in the radical v minus w ተሰጥቶናል so we are asked the second order partial derivative and the third order partial derivative now የተጠየቅነው so let's answer the first part ይሄኛውን part እንመልስ what does it mean by the second order partial derivative of z with respect to w and u ይሄ ማለት this is equivalent to the partial derivative of w dz by du ማለት ነው ያ ማለት first የምንሰራው partial derivative with respect to u ነው ማለት ነው ይሄንን ፓርት እንሰራለን so ይሄ ማለት the partial derivative of dz by du ማለት the partial derivative of z by du ማለት z is u times in the radical v minus w ነው so v እና w constant ናቸው እዚህ ጋር ያለውን ስንሰራ v እና w constant ናቸው therefore this becomes the partial derivative of v in the radical v minus w ይሆናል ማለት ነው so ይሄንን with respect to w ስንሰራ using chain rule this becomes minus 1 over 2 times in the radical v minus w ይሆናል ማለት ነው so የመጀመሪያው part ይሄን ይሰጠናል ማለት ነው okay the second order partial derivative of z
dw du ምን ይሰጠናል? minus 1 over 2 times radical v minus w ይሰጠናል። ኦኬ ሁለተኛው ጋር እንሄዳለን። ሁለተኛው ጥያቄ ሰርድ ኦርደር ፓርሻል ዴሪቬቲቭስ ነው። ሶ ይሄ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ፕሮፐርሊ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ሰርድ ኦርደር ፓርሻል ዴሪቬቲቭ with respect to u v w አለን። so this means the partial derivative with respect to u, then with respect to v, then dz by dw ነው ማለት ነው። so ይሄ ማለት we need to evaluate first the inner expression። ይሄኛውን ፓርት ኢቫሉዌት ማድረግ ያስፈልጋል። ምንድነው dz by dw ማለት? so dz by dw ማለት we take the partial derivative of z by w። ይሄ ማለት u times in the radical v minus w ነው የሚሆነው። so ይሄ ምንድነው የሚሰጠን? minus u over 2 times in the radical v minus w ይሰጠናል ማለት ነው። okay the inner expression። so ይሄ ምን ይሆናል? the partial derivative with respect to u, then the partial derivative with respect to v minus u over 2 times in the radical v minus w ነው የሚሆነው። so ይሄንን with respect to v evaluate እናደርጋለን። okay with respect to v evaluate ስናደርግ quotient rule መጠቀማችን quotient rule at the same time chain ruleም እንጠቀማለን። so ይሄ ምን ይሰጠናል? the partial derivative with respect to u into u over 4 times v minus w the whole 3 over 2 ነው የሚሆነው። ኦኬ ይሄንን with respect to u ስንሰራ የሚሰጠን ቫልዩ ምንድነው? 1 over 4 times v minus w the whole 3 over 2 ይሆናል ማለት ነው። so this is the third order partial derivative for the function in C.